Huyu mtu anayesema katika kitabu cha Yobu analeta maneno mawili. Ndiyo. Tu me mènes à la mort. Eti wanileta kwa mauti. Au rendez-vous de tous les vivants. Sasa utafsiri vile hapa linasema sababu pale kwa nyumba ya Kwa mwaliko wa wote walio hai. Amen. Au rendez-vous Kwa mwaliko de tous les vivants. ya wote walio hai. Kumbe wote wenye wako hai Ndiyo banakuwa na rendez-vous yao. wana mwaliko wao. Banakuwa na kwenye kila mtu atajifikia, Ndiyo. kwenye wanamungoya. Ukisikia mtu anakuambia sema niko na rendez-vous na gouverneur, never. Manake ni kusema ilifo ikuwe saa 3 alishafika ku biro au 8 na mkubwa. Ndiyo. Ukisikia mwingine anakuambia chef de quartier niko na rendez-vous naye 13h. Ndiyo. Anakuja katika ile saa 7 na iko nasema nisichelewe kwa chef de quartier. Kabisa. Ule ni rendez-vous ya chef de quartier. Amina. Unaweza kuwa kichwa iko na luma, Ndiyo. unasema nenda kwa docteur, na mtelefone docteur. Ni unasikia kichwa inaluma, eske inawezekana ni kuona. Sema no. 7h sitakuwa kwa cabinet médical, mais 10h30 ukuye. Ni rendez-vous avec le docteur. Mwaliko pamoja na daktari. Rendez-vous maana yake weye naye mkutane usaha mliopatana. Kabisa. Sasa hii Biblia ninajua ya kwamba unanibeba kumauti. Ndiyo. Rendez-vous ya walio hai wote. Haleluya. Amina. Rendez-vous de tous les vivants. Mwaliko kwa watu wote. Kwamba kila mtu mwenye kunaniona hapa na mimi namuona, sie wote tunaitwa wa vivants, tunaitwa walio hai. Biblia inasema eti siku ya kufa ndio inakuwa rendez-vous ya mtu kwenda kujionania na mwenye alimtiaka kudunia. Rendez-vous maana yake kwenye inabidi uje naye ajue utakuya. Na kitu Mungu alituficha, rendez-vous zetu atupatia pesa. Amen. Amina. Ingelikuwa Mungu alituambia sasa unazaliwa wanaambia mama yako rendez-vous ya mtoto ni le 14/2025. Sasa unatoa hospitali tu, mama yako anatoa kwa maternité, wanapatia karatasi ya kuzala na wanaandika pale nyuma ne le 30 janvier 1948 mais rendez-vous tutakutana naka naye le 14 mwezi wa 12 2023. Ungesaidiwa sababu ungelikuwa tunaishi na mamako iko nakwambia siku natoa kwa maternité, bali naambia kawe rendez-vous yako ya kwenda ni tarehe fulani. Bakatupatia date de naissance mais bakatuma date de rendez-vous. Amina. Bakatupatia tarehe ya kuzaliwa na siku ya rendez-vous. Mwenye inabidi kila mtu ajifikie kumlango. Ndiyo. Bakatuima nayo. Kwa maana Mungu alijua ya kwamba kitupatia hiyo tarehe tutaanza ishi na wenye bangelifanya makosa watajifanya bajanja mbele ya Mungu, bajifanye ba Kristo na bangelikomplike Mungu. Akatuima tarehe ya rendez-vous yetu kwa kungojea kwamba kuishi yetu iwe siri na Mungu. Ukujake ondoka na wewe mwenyewe uliona kwamba rendez-vous yangu sijua kama ilifo niende. Ndiyo. Haleluya. Amina. Mfanye tujile lakini haraka. Rendez-vous. Mwaliko. Bon. Mungu aliyetuumba akatuficha siku, akatuficha saa, akatuficha tutaendaka na nini tatufikishaka kumulango. Siku ya rendez-vous kuna mwenye anakamata bisi anaenda na bisi. Ndiyo. Siku una rendez-vous na mkubwa, mwingine anaenda na moto, mwingine anaenda na miguu, mwingine anaenda na bisi, mwingine anakamata je ne sais pas piki, mwingine anakamata gari yake. Nia wote mtafika tu. Haijalishi moyen de transport wala njia umetumikisha kwenda, me itakufikisha kumulango. Ndiyo. Kwamba kifo ni rendez-vous na mtu anafika vile alikuwa katika dunia, na hii ndio itatusaidia tunapoishi kudunia tuwe tunakuwa na lile swali, eske
mbone leo nimekuja kumazishi ya mtoto mwenye ameondoka kwa sababu rendezvous yake ilifika. Sachant que mauti ni rendezvous ya walio hai wote. Mimi mwenyewe sijui ni kesho, wala ni nyuma ya siku 2, wala ni nyuma ya siku 3. Eske na mimi tarehe yangu ya rendezvous itakapofika, eske nitakutaniwa niko tayari? Mkiangalia vizuri, tunapokuwa na mazishi ama kilio kama cha watoto kama hawa wadogo, inaleta mara na mara maswali ndani ya watu. Kama Mungu anaweza kuacha mtu ampatie miezi 3 kisha aende. Kama Mungu anaweza ruhusu mtu akamate 5 mois kisha aende. Lakini kwa Mungu si kwa hesabu yake. Kama ni 30, kama ni 20, kama ni 14, kama ni 10. Kwanza dayere kama mtu angelikuwa mteule na azaliwe na aende hayafanya dhambi, atahesabiliwa tu dhambi za ukoo wa Adamu, na chenye Mungu anaona angekomala angefanyaka. Kama ungekomala na unashindikana, hata unaenda kuna 4 mois batakulebaka mmoja. Ndio. Nisikie mzuri. Hatuna mafundisho yanayosema ya kwamba watoto wote watakwenda mbinguni. Kuna watoto watakwenda mbinguni na kuna watoto wataenda moto. Ndio. Maana Mungu alijua mbele mtu azaliwe. Mungu anayejua mwanzo mbele ya mwisho, Mungu anayejua mwisho mbele ya mwanzo. Unakuyaka zaliwa na anajua huyu atafanyaka hiki, atanishindaka hapa, atakuwa bandi hivi, na hapa ataokokaka na atanitafutaka. Kwamba hata kikupatia santa, kama kutoa kupotea utapoteaka tu, ndio utashindikanaka. Mungu aliye souverain, aliye mkuu sana, aliye mkubwa. Na Biblia inasema iko mkubwa kudunia na mbinguni, na chenye napenda anakifanyaka. Na kitabu cha Samuel ni Mungu anayeua na anayepana uzima. Ndio kwamba tunaishi na Mungu alisha kuangalia zamani na anasema huyu nikipenda nimbebe hata miezi 3 na ningemwachaka nafika 25 atakuwa katumu. Kwamba tunaishi na Mungu alisha kuangalia zamani na anasema huyu nikipenda nimbebe hata miezi 3 na ningemwachaka nafika 25 atakuwa katumu mtu mzuri. Ndio. Ni mkubwa kuliko mawazo ya mwanadamu. Ndio. Na mkiangalia ndani ya Biblia, mkitabu cha Ufunuo 12 hatutapaenda. Eti nikaona mbele ya kiti cha hukumu na wadogo na wakubwa. Ndio. Kwamba meme siku ya hukumu, mnaweza jimagine, mnaweza jiuliza kama na watoto nao bataletwaka kukiti cha hukumu. Baulizwe nini na ni watoto? Na watoto bataletwa mbele ya kiti cha hukumu, baulizwe, bataulizwa nini? Mungu anajua maisha ya kila mmoja mbele azaliwe, na napomwacha kuishi anampatia nyakati zenye ataweza kutembea ndani. Hii itupatie kujua ya kwamba sisi tunaopewa hiyo neema ya kuishi, ya kupumua, ya kutembea, ya kupata muda wa kutengeneza maisha, ya kupata muda wa kujua seme Mungu amenipatia dhamiri ya kuvumbula kama hapa nilifanya mbaya, hiki kinakatazwa na Mungu, nikifanya hivi siwezi kunyakuliwa, nikikufa mwa hii hali siwezi kukubaliwa. Sisi ambao tumepewa ile occasion, tuwe tunaichunga mzuri na tunaya kwamba rendezvous yetu haikupewa nyakati na dakika na saa. Sawa vile ginzi Biblia inasema eti mwanadamu ananaswa kama samaki katika wavu. Ndio. Kama ndege anaponaswa katika mtego. Kabisa. Tunatembea sisi wote, tunaweza kupanga maagenda, kesho ndenda nafasi fulani, lakini Yakobo anasema eti maneno tutakayo kwa tunasema tuwe tunasema ya kwamba ikimpendeza Mungu nitafanya kitu fulani. Kwa sababu alivumbula kwamba tunaweza jipangia na kumbe haiko njoo mipango ya Mungu. Amina. Hapa tukijua ya kwamba kama vile niliwahidia ya kwamba hatutachelewa, mkikamata vile ilipofika kwa wakati wa Daudi, ni mule Msamueli ya pili, hatutapasoma, ni Samueli ya pili 12 verse yake ya 15 kushuka mpaka 25, lakini hatutasoma sana. Nitasoma tu verse ya 22. Il répondit: lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui c'est? 2 Samuel 2:22. Samuel wa pili 12, 2 Samuel 12:22.
il répondit. Akajibu, unaweza kuinterpréter direct pour que tusikawishe watu. Lorsque l'enfant vivait encore, wakati mtoto alipoishi, je gênais, nilifunga, je pleurais, nililia, car je disais, maana nilisema, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi? nani anayejua kuwa Mungu Bwana Et atanihurumia, si l'enfant ne vivra pas, na ya kuwa mtoto hataishi? maintenant qu'il est mort, Hivi sasa amekufa, pourquoi jeûnerai-je? kwa nini nitafunga chakula? Puis-je le faire revenir? Je, naweza nikamrudishe? J'irai vers lui, Mimi nitaenda mais kwake, il ne reviendra pas vers moi. bali yeye hata kuja kwangu. Yana maana makubwa. Ndiyo. Alipokuwa mgonjwa, Daudi akafunga chakula, akafunga maombi, akakesha, akajinyima hiki na hiki, kwa maana aliamini ya kwamba mtoto ataishi. Ndiyo. Lakini wakati mtoto ameondoka katika mwili, watu wenye walimuona Daudi analamuka, ananawa, anajipaka mafuta, anabambia mampatie chakula akule, bakachanganyikiwa, akasema, kama we mtoto aligonjwa haukukula, ulijivunika magunia, ulijipakala hata na mavumbi, ukalala chini, tulikulamusha ulikatala. Menake mtoto amekwisha kuondoka ndani ya mwili, wewe unasema tukupe chakula, unalamuka, unanawa, unakuwa tena bien. Si tuliwaza kama sasa mwai hali tena njoo utakuwa très grave, parce que tuliwaza ya kwamba mkukufa ya mtoto tena njoo maraba hautaweza kukamatika. Akamwambia, mekoma, mimi eske ninaweza kumrudisha? Anaongeza anasema, ni mimi nitakwenda kwenye mtoto alikwenda, lakini yeye mtoto tayari hatarudia hapa kwenye mimi niko. Maana yake nini? Mwanadamu anapomaliza kuondoka, sharti ujue ya kwamba nawe na mimi ni kule tunaweza kwenda kama tutakutaniwa na hatuko hai wakati Kristo anapokuja, lakini hatuwezi kumrudisha. Sasa shida ni kwa sababu sisi tunaweza sema kifo ni cha wengine, lakini sisi hakitahusika na sisi. Dans la plupart des fois, mtu anaendaka kumazisha na wanasema ameenda, me hatujiuliza kama na mwenye anaenda na angependa ishi. Des fois tunaweza kusema bon ça arrive. Mais des fois c'est rare tuseme ça va m'arriver. Binafikaka, mais hatuwezi sema bitatufikia. Na kama leo unaona watu wanacheza sana, ni kwa sababu tunaweza kifo iko kule mbali sana. Na kila mtu anawaza seme bitafikaka tu sana nimezeheka. Lakini wakati unaona mtu anaenda ku 13 ans, 15 ans, 20, 22, 38, 50, combien, ilinipatia mimi kuelewa sujet moja yenye peut-être siku mwa nitabafasilia kayo, contrat à durée déterminée. Kontra yenye mtu anazaliwa nayo na Mungu anasema wewe tunakupatia miaka fulani na utafanya hiki na hiki, usipokifanya ni moto, ukibifanya ninakukaribisha. Sisi tunafikaka kudunia tunasamara na vitu vya mingi, tunasahau kama bali tutia kudunia na miaka na tarehe na siku zenye tunapasha kufanya vitu fulani na tunaondoka. Tungelijua ya kwamba miaka tunapozipewa ni kutulazima dunia ya watu. Hapa haiko kwetu. Tungejua ya kwamba miili wanapotupatia si miili zetu. Na kama unataka kuelewa mzuri, pourquoi mena siku ya kufa tena inarudiaka ndani ya udongo? Pourquoi hakuna mwenye nakufaka na bamwambia aseme ni mtu wangu mumniwekeye pale après quelque temps non. Donc unajikopesha, Mungu anatosha budongo, anakuformea, anakulazima, unaibakia mo ni budongo. Siku ya kuondoka anakamata ile budongo yake, anaongeza tena kuichanga na budongo ba kudunia, nafsi naondoka. Tungelijua ya kwamba hii mikono, haya macho, mwili wetu ni budongo Mungu alitengeneza tu akatia mo mtu mwenye anaitwa mimi. A la seule différence ke akatupatia masura mbalimbali. Ndio. Mwekunda, mufupi, murefu, munene, mudogo, mwembamba na kadhalika, wapua ya hivi, wakichwa ya hivi, mais tout ça c'est un corps. Ni mwili. Bana tupatia tu maforme mbalimbali, mais vyote ni budongo. Ni mavumbi.
Na banaitulazima paske wakati unamaliza kontra yako banaikamataka tena banairudisha pale, inachanganyikana na budongo yengine kabisa kabisa. Na kama hakuna mwenye anayua kama balipazikaka quelques années après, anaweza kuwa na napalima na bijumba na birai, na mwenye alipazikaka njoo anayua aseme tulitiaka mtu hapa, binachanganyikana bie. Mesa tuko mwa hii mwili, angalia vile mtu anademba, angalia vile angalia kijicho, angalia vile analala mumanganda busiku, angalia vile analewa, angalia vile. Donc tunaitumikisha vibaya na tunasahau ya kwamba ni budongo balitutengenezea, bakatia ndani nafsi na bakaiambia wewe nafsi jikaze uishi maneno yangu, maana siku fulani tena ndakamata bibudongo vyangu nibirudishe. Mwanadamu haiko mimi ninayesema na mwili huu, ni hiyo nafsi inayopatikana ndani ya udongo. Amina. Mena tunaitumikisha vibaya Kabisa. Tunaitumikisha vibaya kabisa. Ndio. Tungejua ya kwamba tulichokipewa kina valeur ya muda kitambo. Kabisa. Na kinapewa nyakati zenye sharti tutumikie Mungu katika ule mwili. Tukijua ya kwamba mtu anapokufa ni fenomene tu moya, inakuwa tu ni kuretire pumuzi. Fini. Bana retire tu pumuzi yenye balikulazima, bana itosha na pumuzi na maliza kutoka. Iyo pumuzi njoo inapatia Mungu na njoo inapatia mwanadamu uhai. Ndio. Na mkitaka kuelewa mzuri, mwende ku maternite. Muulize banganga, mama naweza zaa mtoto, na mtoto anakuya iko na sehemu zote, migulu, mikono, byote, na unaona ni bebe mzima na nywele. Kama hayalia habaya zala. Pourtant byote biko, byote riko. Dio. Na unamunyangula na unasikia iko na 2 kilo 900, 3 kilo 200, meme 4 kilo. Dio. Me tanke habaya sikia mtoto analia Kabisa. kwamba pumuzi meingia, maana yake ule mtu ameingia. Maana yake mtu hazaliwe siku iko tumboni, mtu hawe hai siku iko anapatikana. Wakati mama natia mwili pale, ule mtu mwenye anakuwaka hai sana ingia mwe kile kimwili, njoo mtoto analia, njoo mnasema tumepata mtoto. Akimaliza masaa fulani na ule mtu hakuingia mwa kile kimwili, mnarekipere mnatia mkasanduku na mnasema mlikufisha mtoto. Reyelema haiko mtoto kwa sababu hakupumua. Ni mwili likuya ikaenda bila kupata uhai. Okay? Sawa. Et c'est comme ça dans la plupart des fois. Wakati unasikia ya kwamba mtoto analia, njoo unasikia kabanganga wanasema okay, na mwenye alifanya garde malade ndio anasema okay, na naweza sasa kujulisha wengine nasema tumezala. Metanke mtoto hayalia, hakuna mama mwenye alienda kuchunga mwanamke ku maternite na semaka tumezala. Wengi hata ukienda kuma maternite nyingi unasikiaka na iko na jaribu kusimama pembeni ya kwenye chumba cha kuzalia, sikia kama bebe wao atalia. Akilia natoka pale kuna kiambia seme sasa tumezala. Eske unajua ya kwamba siku mama yako alikuzala, kale kenye kalingiaka ndani ya ile mwili yako njoo kanaibakia ndani mpaka leo uko na 30 ans, 25, 40 combien, mais siku tena banakatosha ndani, kanapashwa kurudia kwenye kalikuwaka. Eske unajua ya kwamba wakati mama alikuzala akatia mwili pale, Mungu akakutuma sasa kuingia mwa ile mwili kufa, maana yake kale kabebe kenye kale kauhai kenye kalingiaka ndani ya mwili, wakati tena Mungu anasema mujisepare, tunaenda kazika, njoo mtu mena pumuzi na ule mtu na ile nafsi imekwisha kurudia. Sasa ile nafsi ile pumuzi njoo inatukomande. Ndio. Kama uko mpagani ni ule wa ndani anakomande. Generalement tunakwaka tunakosea mwili. Mwili haina probleme, ni wa ndani anaitumikisha. Wa ndani njoo anaichubula, wa ndani njoo anaibeba munganda, wa ndani njoo anaibeba mubusharati. Mwili zote ziko bien, mwenye naiharibisha ni ule mtu wa ndani. Kabisa. Mwili haina shida. Et la preuve c'est que uya naipakala marangi, uya haipakale marangi. Ni huyu wa ndani mwenye anapenda makucha yake zipakali warangi. Kabisa. Ile mwili huyu anapenda ikunye pombe, huyu anaima pombe.
na vile vyote vitusaidie kujua ya kwamba le rendez-vous est certain. Upende usipende utaitwa tu. Ndio. Na nilisoma katika Biblia, hivi mimi namaliza, niliwaambia sitabachelewesha. Nilisoma katika Biblia kwenye banatuambia aseme mwanadamu anaendaka na hataki eti na hakukuwake mshamuka na mwenye kuwa na usujaa mwa ile vita ya mauti. Ni vita yenye haikwake na hero. Aseme huyu alipigana na mauti ikataka mubeba, yeye akajitosha ndani. Pas de héros. Général, tu pars. Président, tu pars. Ministre, tu pars. Bandit à main armée, tu pars. Koma mtu anakufaka tu na bunduki yake mumikono. Koma ile masasi hawezi kuipiga mauti. Koma munganga anakufia mu hospitali na madawa ziko mule ndani. Dawa ziko. Munganga tu anaenda na hospitali na yala pharmacie na benzake. Amen. Amen. Kwamba itusaidie tu leso mbili magharibi ya leo. Cha kwanza, mauti ni rendezvous ya walio hai wote wanaoishi, sharti wajiandae kukutana pale. Cha pili, akisha kwenda hatuwezi kumrudisha, lakini ni sisi kujiandaa kwenda, na kwenda ni kuacha hii nafsi Mungu alikupatia isitumikishe mwili wako vibaya mu maneno hiyo, najua ya kwamba Mungu anayakatala. Dans le cas contraire, nafsi inayofanya zambi itakufa. Unaweza cheza na mwili yako unaifanyisha mimi unapenda le jour où tu pars, bana récupérer nafsi, bana ipeleka mu mateso, mwili banazika. Siku ya hukumu bana kamata ile mwili ulifanyizia mubusharati, bwizi, bunyanganyi, pombe, sigareti, bangi na mavortemana kadhalika, bana kamata ile mwili tena bana iconnecte na kale ka nafsi, unarudia huko mzima, na njoo hukumu ya mwisho bana kusimamisha pale, bana kuambia tuongeye tena. Ingelikuwa tabatu bana kufaka hatafufuka kaba hukumiwe, kila watu wangeshifanyizia madega zabo na banaenda. Me upende usipende, hata leo unakatala Yesu, unakufa, batakurudishaka mwele mwili purke uisambe amo, na bakwambie weye unarudia pale, tuambie mzuri. Amen. Amina. Mwenye kuwa na akili, tarehe ya leo ale anywe, atembeye, afanya vyote, miajua ya kwamba huu mwili haikuwa kufanyisha n'importe quoi, parce que batakulizaka vyote ulivyofanya ndani. Kabisa. Hii ndio iliyosukuma benye baliamini Mungu zamani na benye banaamini Mungu leo, walivumbula ya kwamba mwili ni hekalu la Mungu. Wakadeside kusema mimi kuliko niende hukumiwa, nitajikaza nipate Roho Mtakatifu akae ndani yangu, komsa sitahukumiwaka, kwa sababu Mungu mwenye angeweza kunihukumu atakuwa libakiaka ndani yangu, ataniulizaka vitu gani, na yeye ndio alikuwa kananitumikisha. Hakuna hukumu kwa wale walio ndani ya Kristo. Maana yake batahukumiwa nini na wakuhukumu ni ndani yao libakiaka? Eske Mungu anaweza kwa iko mwanadamu kisha kuyaka kumkondane na japokuwa yeye ndio alimtumikishaka? Hapana. Je, kondanera benye bali kutumikisha mwili yao vibaya na Mungu akuingia ndani yao? Ndio. Tufunge macho yetu. Nibaambia sitabakawisha tu, ni kidogo tu. Haiko evangelisation. Tumekuwa pamoja na sharti tumalize watu warudie nyumbani. Tutaomba Mungu. Apre tuko tunamaliza kabisa. Tutaomba sote pamoja. Maombi haya ni kuomba hivi: usiniache kutumikisha mwili wangu vibaya, maana nani pende nani sipende ni udongo tu. Nafsi yangu, usinitume kukoroga Mungu, maana siku bana kutosha ndani ya mwili nitakosaka vya kusema mbele ya Mungu aliyekutia ndani ya mwili wangu. Roho yangu, muda wote utanituma katika zambi, sitakukubalia. Roho yangu, mwili wangu usiusukume kukorogana na Mungu kwa faida yoyote, maana kuishi yangu ni kupumua katika mwili. Wakiondoa pumuzi ninaondoka, sitaki kwenda kuhukumiwa, nataka kuwa jengo la Mungu aliye hai. Na kama unajua ya kwamba mu maisha yako ulifanya zambi zozote, s'il vous plaît,
busharati, bwizi, bunyanganyi, pombe, bangi, kuavorte, kuwa batu, kubaingilia busiku, kulala na babibi babatu, bunyanganyi. Ujua ya kwamba zambi haziozake, zambi hazikuwake perime, sawasawa vile Mungu alivyo hai, kila zambi tauliziwaka mwanadamu. Amina, amina. Kinacho msaidia mwanadamu kuponyoka hukumu ni matengenezo, kutubu ya kweli. Na unapomaliza tubu, kama ulikuwa huyabatizwa mjina la Bwana Yesu Kristo, unabatizwa, unapatia Yesu Kristo maisha yako upya. Hapo unaanza ishi maisha ya kuongoza nafsi yako, mwili isiongoze, halafu nafsi iliokoka inaongoza mwili. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru, tunakuinua, kwa maana ulitupatia mtoto umemtwaa. Wazazi waganga walifanya yenye waliweza, lakini we uliona umempenda kutushinda. Ulisema katika neno lako ya kwamba wenye kukuamini wana uzima wa milele. Na ulisema ya kwamba siku ya mwisho tutavikwa miili isiyoweza kuoza na kufa. Uwe faraja kwa jamaa, uwe faraja kwa wote ambao tumeasirika na msiba huu, na utusisimue kutotumikisha vibaya nafsi zetu katika miili zetu ambazo metulazima zikiwa za udongo. Ubariki kila moja amekuja hapa kwa ajili ya mafariji, wenye waliomba, wenye wamekuja, wenye kujitolea kwa hiki na hiki. Tunaomba baraka kwao, na wao watakapo kuita kwa sababu ya kuwasaidia katika tatizo zao, wakumbuke kwa mema na muda wamemaliza kwa ajili ya kufariji jamaa letu. Tunakushukuru na kukubariki, maana wewe utakuwa faraja kwetu mpaka unaporudia, ukitukutana tumejiandaa vizuri. Mjina la Bwana wetu Yesu Kristo, amen. Utaleta wimbo moja. Huyu mtu anayesema katika kitabu cha Yobu analeta maneno mawili. Ndiyo. Tu me mènes à la mort. Eti wanileta kwa mauti. Au rendez-vous de tous les vivants. Sasa utafsiri vile hapa linasema, sababu pale pa nyumba ya kwa mwaliko wa wote walio hai. Amen. Au rendez-vous, kwa mwaliko de tous les vivants, ya wote walio hai. Kumbe wote wenye wako hai ndio wanakuwa na rendezvous yao, wana mwaliko wao, wanakuwa na kwenye kila mtu atajifikia, ndio kwenye wanamungoya. Ukisikia mtu anakuambia sema niko na rendezvous na gouverneur never, manake ni kusema ilifo ikuwe saa 3 alishafika ku bureau au 8 na mkubwa. Ndio. Ukisikia mwingine anakuambia chef de quartier niko na rendezvous naye 13h, ndio anakuja katika ile saa 7 na iko nasema nisichelewe kwa chef de quartier kabisa. Ule ni rendezvous ya chef de quartier. Amina. Unaweza kuwa kichwa iko na luma, ndio unasema nenda kwa docteur, na mtelefone docteur, leo unasikia kichwa inaluma, eske inawezekana ni kuona? Sema no 7h sitakuwa kwa cabinet médical, mais 10h30 ukuye. Ni rendez-vous avec le docteur. Mwaliko pamoja na daktari. Rendez-vous maana yake weye naye mkutane usaha mliopatana kabisa. Sasa hii Biblia ninajua ya kwamba unanibeba kumauti. Ndio. Rendez-vous ya walio hai wote. Haleluya. Amina. Rendez-vous de tous les vivants. Mwaliko kwa watu wote. Kwamba kila mtu mwenye kunaniona hapa na mimi namuona, sie wote tunaitwa wa vivants, tunaitwa walio hai. Biblia inasema eti siku ya kufa ndio inakuwa rendezvous ya mtu kwenda kujionania na mwenye alivutiaka kudunia. Rendezvous maana yake kwenye inabidi uje naye ajue utakuya, na kitu Mungu alituficha rendezvous zetu atupatia kesa. Amen. Amina.
Ingelikuwa Mungu alituambiaka sasa unazaliwa wanaambia mama yako rendezvous ya mtoto ni le 14 2025. Sasa unatoa kutali tu mama yako anatoa ku maternité wanapatia karatasi ya kuzala na wanaandika pale nyuma le 30 janvier 1948 mais rendez-vous tutakutana naye le 14 mwezi wa 12 2023. Tungesaidiwa sababu tungelikuwa tunaishi